Keng tak langkong gula lu akan dei Mekasen teko yang mbok mulih keng muni Bengkalan ka mun bereng laki mati pasti bini alenteng abulunteng acereng haram tak abid salah kia boleh Bengkalan muni kan itu kan saraan ya lamun pahalik seraliar tekku kita oleh bak keluar lah ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang gitu. Kalau kuung boleh TikTok hai serba salah jikalau menjadi janda kemanapun juga orang berkata nasib oh nasib hari ini saya libur ke janda berarti bu tak langkong panitia apa mulai kada di panitia kan di janda langsung aku akhirnya beda bini nanti kan ingat kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ulama'una la'izza kurubatan kaulacukan kurubata ajunan Seampun hadir saat mangken secara istimewa seampun mulang kaula ajunan Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Khalilur Rahman da ajunan beten kaula ngaturake ta'zim ben hormat saagung-agungipun wa matta'ana Allahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Ajunan Semulja Kyai Haji Sibaweh Sahri, ajunan Kyai Haji Mahrus Ali Maliji, ajunan Kyai Haji Abdul Wahid Mughni, Kyai Munif Fauzi, Kyai Juhaini, dan setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir teraling kini on saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh. Secara istimewa ajunan Bapak Amiruddin selaku pemangku Desa Telesah beserta seluruh aparatur desa Epon baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir tanpa terkecuali. Tak kalip juga jajaran tokoh para sepuh Kiai Muhammad Faruk, Kiai Ahmad Fauzi dan seluruh jajaran panitia penyelenggara yang dikoordinatori oleh Kiai Fathur Rahman. Bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat
Kesempatan mangken kaula ben ajunan abada aki acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad terjukan haul sesepuh telesah. Beda pujuk gak dinteki, beda pujuk makom pujuk. Pertama ngiring kaula ben ajunan amuji ben asyukur ke Allah. Sareng Allah itakdir alengki apolong saat mangken. Sareng para guru, sareng para ulama semoga alengki ben apolong kaula ajunan beni cuma italesa di saus. Tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan semoga pakun dalam kabadaan kenging ridho, kenging rahmat ipapolong sareng wali-wali na Allah. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam tak dinto kaula ben ajunan ngarep ben anyuon. Samu ke kaula ben ajunan sehadir saat mangkin kak dinto. Termasuk ada ke kelompok ben golongan syafaat di Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Tinggal tak apa. Tinggal je buka kapi lagi yang kita mulai mari. Oh beda. Dah kemarin. Okay. Kalau tu boleh mendupa gula si baca benimbian ni. Gelangkong. Oi, gelangkong. Hadirin dan gula saat makin pada paapan sepenapan hal aslinya gila ampun sampurna saya pada pak sareng ajunan sumulja ke Haji Khalilur Rahman mulai dari tandana orang si apos-pos gula kira pikiran dia masak semua bungkong kok kia tiang gila gede paunggun namun jadi gelak lah sampurna dan gula keng nekan hajat panitia bulan dan gula ya soon Rabu dah gak dintok mana pikir Khalil Lestari Abu Debu pakku lagi isorocak ngocak nikah mau nikah pikir pada ben orang ada kacang dimbu dina tepak kasih loto cuman jak dengan dungga-dungga di yonceng yang gak angin nama kita loto. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Ada beberapa hal, ada beberapa istilah yang masyhur di masyarakat. Seistilah gak dinto tidak sesuai dengan syariat, tak sesuai kelaban kenyataan. Ada yang berkaitan dengan Isra, berkaitan kelaban orang setan ni kah. Jadi kita gula makin ibadah apa? Semoga ada ki bisa ingat-ingatin benteti tambahan pengetahuan dek kaula anjunan. Amin. Karena banyak masyarakat ni kah masyhur, aslinya nang syariat tak segak dinto. Contoh saya paling gampang nih kak, fitnah itu lebih kejam dari uninggapi dalillah al fitnatu asyaddu minal qatl kan sini kaki padahal ini berangkat dari ayat wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayatnya ini wala taqtuluhum innal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluhum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dabuna Gusti al-fitnatu asyaddu minal qat. Ini bukan bermakna oleh afitnah datang ke afitnah orang je lebih raja tempeng mate orang. Ya mun afitnah tatang ke tu sana lebih raja tempeng mate orang. Tore sa afitnah ambu langsung pate boy tatang ke dia. Kan sini heka pemahamannya apa sah? Nggih apa nggih?
Makanya di ulama ahli tafsir kak dinto perjelas al fitnah kak dinto ay asyirku billah syirik de Guste. Jelas. Jadi benih kapan fitnah orang kuah langsung rajaan ben mati benih saya maksud fitnah ikan tu kak dinto syirik. Maka nareng pak kafir nih kak epakon pate emang epakon pate karena kekafiran dan kesyirikan kepada Allah itu sebenarnya lebih besar dosanya daripada membunuh. Jelas. Terus yang berkaitan kalaban orang mati sebanyak salah ini kenapa? Mari perhatikan. Dan guna sering ngiding hadirin. Ketika ada orang mati biasanya keluarga apa ada ngocak, cek nangis, aku aing mata nyap-cap tepak ka mayit teh. Beda. Tak bagi nangis tak ko aing mata nyap-cap ka mayit. Beda sini kayak kantok. Hadirin. Dan gula sing ngocak ada keng tak kok bulan marga gula keng tak mangki keng gula tak mangki hukum mah aing tengal nyap-cap ka mayitnya kata oleh. Jadi mun gula langsung ngocak tada tak kok keng bulan gula budu keng tak uning ke tak kesini keng gula sampai mangken tak mangki keterangan aing tengal nyap-cap ka orang si mati gak dinto tak oleh. Ini kata mangki keterangan dari gula. Ada hukum si alarang. Jelas. Teti nangis ka orang seda aing tengal nyap-cap dak ka mayit ni kapunten tak penapa. Keng mun larangan cek nangis ni ser semate karena mun etangis sidik seudi semate je seksa bi Allah. Dan ini kan beda hadis ya. Bahkan hadisnya ini muttafaq alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bi baka'i ahlihi alaihi. Orang mati ni kepekan seksa bi Allah gara-gara bi seudi ni ka etangisin. Cuman dalam syarah Muslim Al-Imam Nawawi ketika ajlasaki hadis nikah Imam Nawawi pahadabu wa ankarat Aisyatu ala hadzal hadis wa hajjat biqaulihi ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra wa nasabatha ila nisyani Umar. Cepun Imam Nawawi hadis nikah meskipun muttafaq alaih, meskipun Imam Bukhari meriwayatkan, meskipun Imam Muslim meriwayatkan, tapi Siti Aisyah rajin Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak endek ke hadis nikah. Cepun Siti Aisyah tak mungkin Kanjeng Nabi ajabu mun beda orang mate etangi siwi seodi semate ni ka seksa bi Allah. Cepun Siti Aisyah cepun rajin Kanjeng Nabi tak mungkin karena Allah ajabu dalam Al-Qur'an wala taziru waziratu wizra ukhra. Tada orang ni kanang kungtu sana orang lain. Artinya cepun Siti Aisyah tak masuk akal. Mun saya nangis seodi pas esek saya mati kan lain jalur nih kak. Akhirnya jabun Imam Nawawi jadi saya tak oleh dalam nangis sakit orang mati nih kak dalam dua perkara bisaos. Saya pertama mun saya mati nih ki oding awasiat saya nggak kena ya mun kok mati saya nggak tangis si pesan tak lo. Nah ini kasih oleh mertu. Saya nomor dua saya tak oleh mun tangis saya odi nih sampai terjadi nih ya sampai menunjukkan sikap tak ridho dek ketakdir Allah. Wah nyepit kalampi aku untuk obu wah cereng selar-selar harok hari sedang oleh rebu wah Alexer aurjud alenteng wah masuk gelem rumah tu tak ningkala aku lupa wah selam iya nomi beres boleh pola ke ngarejeng kaki bu. Nikah saya tak oleh, jadi mun nangis sampai terjadi ni ya, nikah tak oleh tak ibaki dengan syariat. Aku lupuk, aku lunteng, Alexer, Aliyer, Aurjid. Hari saya tak oleh, mungkin nangis sah biasa tak pernah apa, cek laki mati bah tak nangis sah, cek anak mengkata kau pun dubai nangis. Bah laki mati cek nangis ya to, rekor cek aku lunteng, bunyi pah tegak akacar ketanian robu, mayit tu kapan ikibu, norok, masih norok aja ya. Yang kuntara ke arek lancor lagi negak kejo. Joni kategi jen ngocak nur. Ayah pula ni kategi ngocak nur. Ajo coba cek kategi toro aki. Kalau larok norok ni norok ko. De emak kaki tersebut. Tak mantoman sekali. Keng tak langkong. Gula lu akan de imekasan tu kok yang buat mulai. Keng muni bengkalan ka. Mun berdereng laki mati. Pasti bini alenteng, ablunteng, acereng. Haram tak abid salah kia boleh. Bengkalan. Muni kan tu kan saraan.
Ya lamun pahalik seraliar tekku kita oleh bak keluar lang upload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin, mumpung aku janda pirang gitu. Kalau kuung boleh TikTok. Hai serba salah jikalau menjadi janda, kemanapun juga orang berkata nasib, oh nasib. Hari ini saya libur ke janda berarti ya. Bu, tak langkong panitia apa mulai kada di panitia ini. Kan dia janda langsung aku akil dah. Beda bini nanti kan. Ingat kemarin. Kan dia janda aku pak di buk. Ingat lagi nambian tek ku habi namarin aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bunten hadirin nangis ke orang mati ini kata kenapa? Jadi mun murid cok nangis nak tak aing mata na nyap-cap punten tak kenapa? Aing tinggal nyap-cap ke masjid ni kata kenapa? Cuman cek metu ni kelumrah pun ampun maskur ni kamaki kebenggalan pak ada. Bertung ni kah? Kayak ini terjadi tambahan pengetahuan. Amin. Jadi tak kenapa hadirin. Cuman cek metu lah kedung kapra kedung lumrah. Pan benereng mati muni bengkalan dia kak. Bodoh si pak kucing yak keselar kelar. Arab apa kak? Orang mati je cong muni lengkai kucing, mayit tu juga boleh. Bodoh saat ibu sini kan? Pak kucing yak kebi boleh kemana? Mon orang mati lengkai kucing, mayit tu juga boleh. Jak ke kucing jelong molong aki kucing babenya. Jadi kapan mati lengkai aki juga boleh dia. Mati boleh lengkai aki juga boleh dia. Mati boleh lengkak aki kan bocah-bocah sengka malaikat senyabu-nyabu aja. Jangan punten tak kenapa lengkai kucing tak kenapa kerja lengkai sapi tak kok gini gitu. Kalau lengkai kucing tak kenapa punten tak kenapa hadirin tak kenapa. Nggih. Mono di boleh cak ke kucing aja lengkai aki le tak mati lagi nak tipu. Cale ke benda, mau nilai kucing mau boleh, cak nyari ki kucing bebenyak, kan tak mati pasal, jelas, pun, jadi lah nak mau bereng mature, mau nilai kucing mau boleh, langki mau nilai kucing majid tak boleh, nyari ki kucing mau bereng mati mak le tak mati orang aja. Kula menilai kaya janda sudi boleh bu. Punten bu. Gi. Makanya pun berdoreng saya ampun hadirin. Tak usah sibuk ngeke goceng sambian. Ngalak Quran maca aki Yasin karena orang mati ini muni maca aki Yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah dek ka orang semati ini. Jelas. Daripada sampean sibuk, pah kucing saya yuntur selar kelar. Semate itu rot, semate itu gue hadirin. Cek tina aki orang setan ni kan. Bentak langkung. Orang setan ni kecek bitabit, cek hantahan, tuli pandi, tuli socek, tuli puntu, tuli pejengaki, tuli kibekak tu, tuli kofuraki hadirin. Ki. Sunnat hadirin. Tajhizul mayyiti idza mata. Arabat mayit tuli arabat ini kah pakon di Gusti Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi tak kasokan mayit ni ka etorod bin abid. Apa sebab? Karena mun mayit ni ka o mayit orang Islam akhir hadirin. Saya dapat ka kuburan ni ka akhir. Karena pun padang tempat tak. Makanya orang mati ni ka cepon para ulama. Nikah adabu ajiluni wa qaddimuni ajiluni wa qaddimuni. Tuli kada, tuli rabetin kok, tuli. Yang gula ben sampean tak ngiding, pun pas sampai ngiding buru kabeh make anak. Makanya selangkung saya cetek dan aki kak, cetek dan aki. Hadirin, ketika ring sepoten gula tinggal umur dan gula beda isu menek tempo nak ceramah.
dan gule sosol ke atas panggung yang sepotan gule sedah serangan jantung agak karena mendadak di dalam kemudian sehat yang sepotan gula dan gula turun ke baba dan gula nelpon ke jompok tak langkong ring sepo cek ki dan te aki dan gula tak langkong tuli pandiaki tak langkong tuli socek tak langkong tuli buntu aki mun jumlahna orang sehadir ampun depak kebitungan pak polo tak langkong tuli solat aki dan gula deki ibu tidak napa karena sikap prai bengkalan mun beda orang tua tinggal ompor pah anak ang beda jauh ki dan te aki ka anak ang hadirin ki mun karo sumenep 2 jam setengah depak mun pah beda pangkal pinang pah dan te aki pada ke 2000 malam jelas jadi selangkung saya tuli rabeti makanya cepon ajunan kuste kanjing makanya al-Imam Hatim al-Asam adubu senika at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton orang telesah at-ta'anni minallah kelakuan nang tenang kelakuan santai ini kena tengah dari Allah wal ajalatu minas syaiton sementara kelakuan ger-ager kelakuan keburu kelakuan kesusu ini kena tengah dari setan ager setan nang tenang dari Allah illa fi khamsati mawadi fa innaha min sunani rasulillah kecuali beda 5 akhir orang telesah 5 akhir gak dinto beni dari setan tapi termasuk lakona Gusti kanjing nabi akhir edelim selema nikah ben kula ben ajunan epakon akhir edelim selema pada apa abi lagi yang pertama tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit mun mayyit nikah idza mata mun la jelas mate cek kita dan te aki mun jelas mate mun kita jelas mate cek korban di takut pada bencerita seeta biru lamba orang sakit gering 4 tahun lumpuh makan tujuan kikir benar ngeloleh akan itu pempunya tak betah doa ya Allah kurang lagi Islam iman tak napa mbapa te ada itu si tumbek to si lagu mbana minta tacin eke bayaki beki bedai pereng kakan tacin oleh sabaro agelau pah mate abu pah ngangkat tanang kompoya alhamdulillah tepak ka kompoy papaan tagay areka onan la mate mbak iki bekatani yan pandi enah saya mi teruk dari sokon na senika seram benai pan tepak kamuane seram pah melak dia pah ngocak kemakari natacin bila tak langkong ni tak bisa mulai kadet ni kabunda hadirin mangkana cepon Imam Hatim al-Asam tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit idza mata dengan kui fi'il madi mun la jelas tahakkuk mate baru tuli rabeti mun kita jelas mate cek ko rabeti kendu mai temu cek mate nah mun di orang telesa ni ka irake mun celep berarti mate mun odi itu pak karingap pedina dia bahaya jadi mun mate celep mun odi mi tahu kakek bu lega mbian tahun ni ngempuk gak tukang raga nah onjak mati celep kok nganyep atas mi angak rek ya berarti ki anyar mate mungkin bedenga ngang jo Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi mulai jelas mati gak dinto ipakon tuli rabeti mertung nih kak jadi akhir benih dari setan tapi akhir lakona Gusti Kanjeng. Nomor 2 kelakuan akhir panapa segak dinto benih lakona setan tapi termasuk dalam pana Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2 it'amud dhaif idza nazalah arabet tamoy
mun tamu ini keampun masuk dek kecumpuk kaula ajunan. Mun beda tamu hadirin, tamu ini kalau masuk kecumpuk, maka bi Gusti Kanjeng Nabi pakon tuli ka angka napa sih beda pakon tuli beki. Panapa saya sediaki ampun pakon tuli pa keluar cek bitabit tuli beki. Nggak mungkin nih panitia sebagai tuan rumah mungkin. Ajunan hadir lagi kantor tuli pada ngaki cer-cer berkata kesampian de orang tuli pada ngaki. Maka ketika beda tamu pah bi tuan rumah atau mungkin bi panitia pah tuli erabet di sampian nikah. Napa dibunuh Gusti Kanjeng Nabi? Wa idza irtahala bi dzunubi ahlil manzil. Tamu setuli erabet bi tuan rumah ketika tamu kak dinto ampun pleman maka tu sana tuan rumah berkataki beki katamu ajunan seada gedeng jeruk sehebat ada aja. Maka dekik sampean kapan kleman tu sana panitia berkataki ke sampean kapi hertulat bisa sampai suruh ada kacang apa aja ulah tak keliru ki buru nyambuk telok ijenak deh. Apa enteki pemari gelu po beni tu sana egalak sampian fayulqa fil bahr dapat keluar tu sanika yang telaki kata sebi malaikat sampian ken ngibeaki saking dari pentingah ben saking dari raja na keutamaan arabeti tamuy sampai tu sana tuan rumah ni kesareng Allah gemet nurut tamuy saampuna pleman mangkana orang kona orang lambe kak dim mun beda tamuy tuli boleh cong mun beda tamuy tuli pa keluarin tuli beri aing lekah pala aing seleko eman maka sening beki seleko je kopi sening ria seleko tada sening minum dan aja usah perluan agak bikinnya kopi apa na gula sakan tu saya nggak rendi bu ini pada ke ajen deh iya sakan apa Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mau yang lambek kejak ngastet kata tamu dan gue lagi nyapok tahun sangat lemak hadirin tahun sangat lemak ni ke lambek mun beda tamu dan gue ini kan ngadalem pelosok tahun sangat lemak ni akan sek tenggang gitu dan gue sek tenggang sek selah keng mun beda tamu lambek bi embatan gue gak dinto ni kalau keluar sek selah molo aki tanah aki sek pote sapolo biasa kok gerang keng mun beda tamu beni gerang sek keluar kok telur mele di mah beni mele cak dari ngacuan lambek aja ngerem mirua kalak telur engki bangkalan nih kak bangkalan kan bek ngedelem gula kan Bangladesh Bangkalan desa gula deng tisu keng mun ke bodo yang dan tak kira percaya kan mua gula ngak deng Jakarta tiba semua campur tak betul sek pote pah kok telur gula mun beda tamu hungai compok nah sek pote ni kering lambek kete telebet mun bertamu mun kok telur mereka gurih gula nyambuk ikut pak cak di guli ding tamu dek pada tamu mulai kakan kari naik cukup telur pagalang kerbenas saya kakan tamu gula nyin jumi di budin langker kan tabing seleksi keluar sambil doa ya Allah cerita ya abi ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad mungkin lambut di keteh kata milo pada makin berkau berdak dengan lagi mun lambut ni ya Allah saya deer mun kah urusan sudah koreng lambut luar biasa lambut ni kah orang saya deer saya selah keng mun berdereng mate eno tu aki padi ngi berdas lagi makin lain bengkalan bu mun berdereng mate pah entar kareng mate ngi tas berinya di Romaro ambui tuku mari berdas selek beda kan berem 14 beda secubaan bengkalan mereka tolok ngocak asung saraan beda secubaan beda kan 13 kayak ngancor ya aja saya paling muda saya paling muda kan 11 kayak banyak kapang udah aja sekilo setengah aja bengkalan bu bengkalan mereka tolok ngocak gula ada mun etelesa ta pada bidana. Pernah bilang kak Dinto.
Nomor situng tajhizul mayyiti idza mata. Arabat mayyit ketika ampun mati. Nomor 2 it'amud dhaif idza nazalah. Nomor 2 kadinto arabat tamu mun lampun masuk. Nika akhir benih lakuna setan tapi termasuk dalam pana Gusti Kanjeng na. Nomor 3 napa kelakuan akhir termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 3 wa tazwijul banat idza balagot. Maka bin anak bini mun anak bini ni ka ampun belik andi anak bini ni ka cek hantahan geluh mun la beda orang seakarep pah seakarep ni ka santre langkong saya tuli pakabin bi lebih zaman apa deben mangken tak peduli zaman konah zaman mangken ni kemun andi anak bini pah tak tuli ipalake biasa na ampo alake tibi bener bener kok bahaya makin nih kok. Ini banyak mah, log ibu tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Langkong saya hadir lebih ke timangkin. Malah munten gule man gak diman ngebele. Selangkong saya mangkin ni ke abekalan tak usah abekalan bener-bener lambe. Pala saya tua, saya sepo ni kasokan, saya ngode pada cocok. Labah akad pun mungkin ni kak. Bahaya hadirin, tak pada bisa zaman kona. Bahaya. Karena mungkin ni kak mandas telasan bekal ni bahaya konik ya kak. Iya iki bakal romana selake terus babot iki bakal talang siring, iki bakal camplong. Minta takut takilem. Apa mau kedung lihat takilem bahaya kak. Bener. Ya Allah, mangken mangkana gula ngebadai man gak dimantak langkong. Tradisi ini kan itu ore obe. Bekal jam ke bekal laki itu ore cek beki hadirin. Karena bekal ini kalau halal. Jadi umpama gula kulas telasen sampean pak bekal laki entar ke rumah bekal bini. Pak ngocak mi ngin cema ale bek tak ke compok compok banyak tamu ile bele tero oni ngaka bekal gula. Jawab bi sampean bu encem nak ceng bekal kaki je. Keng kakek dina ya mulai ke ada bekal lama le etraki bi tre tanah. Jadi bekal ni kepaguncing bentre tanah. Cek pak guncing kaki kasih laki juga. Mataku betir bian bu. Cek ringan tekos torok ke kucing. Ya Allah, selaki cek pinter tak rima sepeda dan makan. Hah, pak ketengah jalan sekecak ya rim. Sekecak ya rim. Allah tak usah orang ngubu pau boy bagi ngode sekecek EPC leku EPC du malam EPC medan EPC kapan masak burnyo cagelak grup nak akhir ya makan langkong saya tak usah lagi apa gelang bidabit lah akad pemolong sini lho paling kita kesukaan polong di ini lagi selake si bini kor mari akad tidak bekal antara asalaman ben bekal tak tu setelah sen ekoni lah apa caang jelas karena lebih ini lebah akad kesukaan polong pada saya abedakin acara kita andi pesetin acara nabudian pan andi anak belu luak nak le banyak sengiring mantan bahaya makin ya Allah tak pada bik zaman kona mangken tengate kak mun lambek ni kesampai beda debu al bintu fis sunduk wal khabar fis suq mun nak kanak bini ni kalambek beda ilmu Roma tante ni ka orang bini bagus orang saja teti pasar seakan tidak orang bini bagus mun beda orang bini tak keluaran dari Roma mangken andi anak bini tak teman keluar di kamar a TikTok lo kak a video callan tangle ale si kita keluarga ngabele ale ing ni sereh mun bedereng laki ngucak lebur ke sampian cek lajene a video callan mataku betir sampian le ere papadeng kering lain muana ipa tahu iya mun kro le ere se ipa tahu mun bedereng laki ngucak lebur tak usah ki lajene puntil bulan pah tege semalem tak tedung abi iya Umi Mami biar tidak ketahuan saya panggil Mima ya papi saya panggil Pipa kancana pralon bodoh saya ngolok a ya mincret
Sampai sopu si buntil punan tak mari kak. Sopu tu ke lesung arah. Ya sudah yuk tutup dulu. Ayo, kamu yang matiin. Kamu. Pengalaman itu. Tang le si kita keluarga cek ndek kelakal reng lake jelas. Mun berdereng lake ngucak lebur ke sampean mungkin lepas ngucak mun terak kacak mun celeng beseh mun melak beda imatah mun medun beda yate. Jawab mun lebur ke gula kak penta karing tua. Mun gelem minta ongku berarti lakar niat bagus. Keng mun banyak alasan pre. Cek ndek kelakal are reng lake reng nakal kapi reng lake jelek. Kecuali engkau padu boy ya kok siapa sih ngucak aja tak temannya tok ring gendeng ya dan nak marah padu boy celing ramun potongan ngak habib dah iya lain siapa. Oh, ndai kalakal biri. Kalau keng beriin lagu pepe kalompang bibir ceruk saloni mismadu korang saya kebai ngerongi. Kelepek canda kalakal bahaya deh menarik makanya canda mau cek video kelan bendia ben kok boy mayu. Ada begitu suaranya bahaya ada iya gila. Apa? Jalur amunnya kan enggak iya. Siapa aku minta kerja dia dia. Coba mencung mas takut baca mas. Kameramen. Oi. Ada dek mau tak lu mancing kena kemir dia bukan dia. Antar jo ya celing. Apa? Petanjan. Wes, maju mulai. Bersitung. Berdua. Telok. Lebur ngasih dina, ini minta lekas sapal. Bertuk. Dua. Telok. Nomor situng tajhizul mayyit idza mata arabat mayyit ketika ampun si nomor 2 arabat tamu imun tamu ila masuk karo si nomor 3 tazwijul banati idza balagat maka bin anak bini mun la ampun balik si nomor 4 wa qada'ud dain idza wajaba majar otang mun la depak kabek to wajib. Saya maksud betul wajib katinapa ajan ci are rebu lada pak karebu pah pesena saya pejeraki na bodoh makin lada pak karebu mon pesena tada apa saya pejeraki na maka mon pesena tada saya mau tang fanadhiratun ila maisarah saya mau tang ya adente kelu keng mon bodoh tore pejeraki anapa karena otang ni kamun idente takut keluan mate makilah amal bagus keng mun mate ngiba otang hadirin orang Islam gadin to muallakun bidainihi akan tongka otang mangkana make amal bagus keng mun otang kita ibu jen tak kira salamat jelas mangkana mun beda orang mate tak langkong mun beda orang mate cek sampai orang mate ni ke ngiba otang carana tulikan TO tangga bi COD. Jadi kapan mayitnya kamang kata amit kasah kebala
bapak mungkin ampun tinggal dunia dan gula potrana tak langkong takut bapak andi otang bapak ikan tebik gula senang kung otang jadi bapak tandi otang gula mungkin seandi otang takut mi bacaungku ni mak bacanya tak langkong takut bapak andi otang mungkin gula senang kung otang jadi bapak gula semata andi otang gula mungkin seandi otang saya rasa nak ke gula sini ke cara naga jadi saya mati ini kata ibu otang si odi makin saya akan te otang mun saya mati lu andi anak kan tibi tretan na bada mun saya mati tak andi anak tandi tretan kan tibi tatang ke bada mangkat ke bala otang cidullah sana ku ngalah mayit te ko buraki banyak tamu ya cidullah ndik 2 juta kak tuan di 4 juta nang tenang cidullah sendiri wan iya le kok sinang ku ngotang kaya makin kok sinangku ngapa sih berjeraki jangan kok saya kakan lele kemalarat sepenting lah tanggung geluh makle semati ini kata ngiba otang maren nak urus deki kalau tak andi tanah mek pola semak bentasek cua lagi tasek separuh pola berde semelia mangkana mun andi otang hadirin kau leben ajunan mun depak kebekton wajib tori cek ki sabe cek man kaya mani pesede ke sabe ki pejere ku leku pejeraki kalau tikelnya bekari na beuy polan umur kak dinto tae pangki cek sampai ku leben ajunan setililum kabadaan asangu nomor 5 terakhir iya maju 4 otok ke bigo cak ko beter buku lah makai compok mun tak tege mari tak turun tu pengajian wahahahai kok senomor 5 hadirin panapa wat taubatu minadz-dzunub idza farita atau dari dosa ketika ampun mari ekalako caki otan tuli atobat jaki dan teh tuli abadi ke Allah masalah manusia ni dosa tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa tidak ada gading yang tidak retak ada orang yang andi salah bener insanul kamil manusia sempurna cuma Gusti Kanjeng Nabi orang telesah pada benereng penggalan hadirin ada manusia yang andi dosa cuman sebaik-baik orang berdosa itu adalah orang yang kembali kepada Tuhannya. Jadi, mun masalah dosa, ada orang tak dosa kak. Khalil Yasin banyak dosa yang pian tak tahu. Cek saking sampean oning ke dosa Khalil Yasin, burung saya yonceng rek. Berhubung tak oning, mangkana gula benajunan beni masalah dosa nak. Tapi mun mari dosa tuli anyu on sapora de Guste. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini masjid turun ngecok sandal kan sini ke manusia nih kan makanya bila makin ke bulan Recep kadin to syahrul istighfar makin ke bulan minta sapora hadirin sampai bersitung hadis ada buaki bulan Recep nih kepada amalan istighfar khusus katina apa istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya saya rasa macam kak dinto baca petong polo kali setiap hari lam tamassan lahu jilda maka orang saya macam Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kak dinto kole eng tak kira seting bi apoi neraka kemudian saampuna masuk ke hari kiamat amin kamu waktu aki cengeng ya padeng aja lo teman nemuring gentang dina antar bi Allah supaya jasa hadir kencang minta sapora amin kalau baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya banyak gelut tak boleh ada kau cukup dia umpama beda sekalian baca ba'da maghribnya mana sayyidul istighfar sekalian baik mari maghrib Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lancang geluh kan le kesebandaan istighfar Nabi Adam
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lancang galu Allah istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lancang galu astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Lancang galu ketok kalak sabaro. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Lancang galu ketok boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lancang galu tedung betul saja macam. Ya mun astaghfirullah ki kurang pandai nak ngincap istighfar embaru. Allah. 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 Manusia yang Allah tu. Anak mah gelak malol sama. Suruh boleh tak boleh. Allah. Ya mungkin kurang pandai astagfirullah. Anakin para Allah. Menembakkan para Allah. Para Allah. Okey kan. Oh. Dari Allah selemak ni bisa ngelakoh. Amin. Bon, ni kisah berkaitan kalau benda mati. Isra. Ayo pah mulai. Iya mayo. Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah. Dan gula sering pada Pak Iman gak diman ke mak tak salah paham. Bitan gula mangkene pada Pak boleh. Setuju? Setuju? Makin tak setuju Pak guna pada Pak kok. Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj diperlihatkan ke surga. Surga ternyata esena sebaling banyak orang miskin. Makanya kaji Nabi berdoa, Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah, dan gula pa odi aki miskin, pamate aki miskin, ben papolong aki mahsyar ben orang-orang Terus tak terus polong ben kanjeng Nabi. Terus tak terus polong ben kanjeng Nabi. Terus miskin apa soki? Tak manti berarti ini. Bah dei jadi nak. Huk, terus masuk surga apa tak terus? Tertuli mate. Nah, dah bah repot ke surga gelem mate lo ndak masuk adi odi dah iya. Biar lanjeng umur. Keng menterbudian masuk surga. Surga paling banyak orang miskin hadirin. Tapi sampun kanjeng Nabi masuk ke neraka, paling bener kanjeng Nabi masuk neraka. Kanjeng Nabi paling ngale ke neraka. Neraka esena paling banyak orang soki ya kok. Orang tapi benih dia bu benih swarga paling banyak orang miskin, neraka esena paling banyak orang bini. Keng tak langkong saya perlu meluruskan ketika neraka ni esena paling banyak orang bini benih andi arti bahwa ni bini yang masuk neraka kek lagi yang ke swarga benih senika cepon ulama bisa jadi esena swarga juga sepaling banyak nikah ese orang bini. Karena umat Nabi Muhammad ini ke antara laki dan bini banyakan bi. WHO saja sudah menyatakan sekarang laki-laki dan perempuan itu sudah 1:6. Banyakan yang bini. Bukti akhir macam kelas ini. Mun bodar dari tembi, ku tak banyakan bini yang berlaki kan? Kule sekancaan kule si menduk ambu si di Pontianak ambu di Pangkal Pinang ambu. Dia kule telepon, sudah menikah? Sudah Ustaz. Sudah punya anak? Sudah. Anaknya berubah. Hah? Parobah. Iya bahasa Indonesia nah. Iya memang pentong ben hafir. Ya bahasa Indonesia nah parobah apa? Ya wis pada tak tahu ya nah. Anak laki apa bini? Ternyata bini rata-rata kan cakule sesuai dengan ben gula anak bini. Gula angkat bin 2015. Gula nyon Allah ya Allah anak pertama nyon laki. Alhamdulillah bini. Ya Allah, anak pertama bini, anak nomor 2 dan gula nyuk laki. Baru nomor 2 bini boleh. Kalau laki tak usaha mare kak. Ongke di kanan turun ke kaca.
Ya pun ring teles. Muntro laki ero ungke di kanan turun ke kace pakun apa ini. Nah, ngare yo tiaki ungke di kanan pakun. Keng turun nih kalau pai bi gule cek ke kace aja. Turun kaulok. Siapa ngecak turun kaulok aja. Punten lagar makin ini lagar banyakan bini hadirin. Jadi perlu saya luruskan, ketika neraka itu isinya paling banyak perempuan, cepon ulama tidak menutup kemungkinan bahwa isinya surga juga paling banyak perempuan. Sini kali. Jadi pun ni pahnik bini ke neraka kayak lagi ke surga bini sini ke pemahamannya. Jelas. Nomor 2, Nabi Muhammad diperlihatkan di surga, itu di surga ada hurul ain, bidadari. Orang bini situn ratin loh, bidadari. Le. Ketika iswar ke esene bidadari, nek bini ni kapak bodoh se usul kak bodoh saya tanya, Ustaz, iswar ke ni ka esene mak cuma bidadari. Iswar ke ni ka esene mak cuma bidadari. Mun bidadari kan untuk orang laki kan. Mak iswar ke ni kata ada bidadara. Terus nek bini ing milu apa bu dia? Cek lagi ni beri bidadari. Hari ya ni beri apa? Ada bidadara di surga. Bener kan? Ini saya luruskan. Kenapa kok di surga tidak ada bidadara? Perhatikan bu. Jadi makin mak lebih oleh dengan cimbian. Anapa eswar kegak dinto mak tidak bidadara mak sebeda cuma bidadari. Perhatikan. Dan gula setiap pidato sering pada pak kak dinto hadirin. Mak lebih gula ben sampean tak salah paham. Di ten gula makin pada apa boleh. Kenapa kok cuma bidadari? Karena seejen ciaki Allah dalam surga nikah. Ma tastahil anfus. Perkara seekale buribi kaula ajunan napa seejen ciaki eswarga tergantung bur lebur na kula ben sampian mangkane eswarga gak dinto sebeda cuma bidadari olan reng laki ni bu reng laki ni kau bur lebur na kau reng bini ani tangkan cari ani apa ada arwah saraan mangkane mun sampean ajalan ben laki na pah tegepok ben reng bini ratin pahatole cek kiri normal lah niku lah mbiar tak usah unjuk rasa secara fitrah secara takdir reng laki ni kebi Allah nakar bur lebur nak reng bini bener laki muda makin reng laki tua tanya aki mbiar mun andik maja di umur petong polo belum polo tanya aki bah kaki mun mau janda glowing ki lebur bah ora Allah engkau je karo umur rasa tua nah masa bah ora Allah mun tek-tek paku keng ketek lo bisa manusia je mun la tua kerso ya ker aja tak masuk mak itu mun laki bangun lebur kering bini tak war janji iki balas bah engki ya kok yalla ada ki bakun lebur engki pak aku lebur bebabone kok apa bebabone bu tahu santar ke kitab idalai dalam buat lagu awara ketika cerita bude balake bun babini atau kar ijolon karena si nenek hatinya cek 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 Indikan kok mati boleh dekile gampang ngalak gula yang po mati tengam dikan apa bu itu bila ya tak maksud tak mik kare mati tempo na api datu kan mati tengah mak bu lah torot ke tempat kare ngapa dina dia baca saran lagi wes on tetireng laki ni secara takdir secara fitrah bur libur na kau reng bini jelas
Mangkana pulang reng laki ini kebur lebur nak orang bini sehingga reng laki ini kita Allah janjiin bidadari ketika masuk surga makle sampean semangat si ibadah janji bidadari ini kering bini ratin kote tera glowing sementara reng bini bur lebur na reng bini sepaling raja efeker na orang bini ini kebeni orang laki. Makanya orang bini pamelengin orang bini panakale kapan alake beres king muntangkan jariah pak kun jan sara andi bini pak lep salipan benreng bini ratin cek sarung golosot pole bener adong kiye kok reng bini ini kan tempek kira sebelah rajin ini kebenar reng laki makanya cukup reng laki situng karena reng bini ini kecukup reng laki situng maka reng bini ini kebi Allah ibri perasaan setia tepuk tangan untuk reng bini yo aku apa reng laki setia setiap tikungan ada terus sebedah pikir reng bini ini kenapa saya paling raja kalung, geleng, kalambi, tas, sandal, lain kan? Munika vision, penampilan saya berkadok nih kan? Tak pada bentang kancil, muntang kancil. Saya kata ke pengajian gelek, kocana lagi sari gelek dia. Ada ya, pulang kocak beda pengajian menemakin, mulai beri, mulai setrika kalambi nih, gelek ya tiap kita lokal sehari. Micis mun bini nih kak, mundeng laken, ku setel, sarung celeng kelam pote berna surban nggak, kan tak setel, mundeng bini micis, mun di atas celeng ke bobo, celeng ke dalam celeng kapi. Sehingga alto an umur apa kunci deh. Bukan kan gitu, kan lain kan? Peng laki ini mun mulai kelam pianyar, depak ke rumah ibu capai pakat tinggal bako parlo yang kui mari sabak boleh. Mun al mukarrom mari, mulai kelam pianyar di pasar, depak ke rumah, cek ngoni akhireng made je. Su andi laku kaki suwe kok. Apa bu? Ada lek tek wakil lek tangkelap pikir kok sembelih pasar kan sebito kita berpak polo pai beki. Kok nemu sopi dah ada lek boleh. Cuman benar tak pati cocok karena tak boleh tak pati goleng kan bek semua kan tak pati cocok baju kok cuman kembali kok jinak suruh katanya. Cak kopak kaki saya ikut cari bu. Oh tepak garing bini apa dina dia. Lain kak lain. Mun bedereng laki bini acel dan pah ambua bejeng di masjid, selake maria bejeng keluar di masjid, si bini ceceri dedem ngaci beni. Mare sabek ngalap boleh. Mare sabek ngalap boleh. Hari kapan tebel bibir dari makin selaki akan kesenyapit lo akekep takut ngalle bibir aja lebat di mana ya apa pengalaman apa nih kebelah di nak deh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang laki ini kepikirnya benih dunia kan? Benih, reng bini pikirnya benih reng laki, tapi dunia tak ada lain. Makanya seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri. Reng laki kursi bini bunga, minta apa bu? Ibri tak ibri. Minta emas, milaki tak milaki. Minta HP, beda tak beda. Reng laki tak kira-kira pikiran dunia, tak iman dunia mun kering bini. Bendeng laki mun mari abri dunia, tak kira-kira. Mun al mukarrom mereka cek di kulit dunia naga. Montro kiamat tahu berdua ibu bak lekor tak percaya encem gelengah jual ke modal alakoh janji itu lo bulan oleh itu lo bulan cek bejer mun tak ngata maki pun malam pantai dungare kemaka tangkalung kocang kaki kocang ning telo bulan 3-5 bulan tak bejer kok benya apa cek dengan bini kan ampu keluar patak ngaku kan tak nyaman cek dengan koni bini kalau bini cuma urusan ngaku tak ketika berdua palu kan kena jual kena ke pergi ngakopak kaki bi
Kaki saya kocak ribu. Mangkane swarga ni kata dek bidadara. Pulan reng bini ni kepikir nasi paling santak beli reng laki. Mak cuma bidadari. Pulan sampean saya paling lebur ni kau reng bini. Maka deguna Allah. Hurum maksuratum fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampian budian bekal paringin bidadari setin ratin. Saking dari potena, saking dari koning sampai naradeng. Bidadari ni kamu nginum. Aing dari lesan saakili ke baba ni ke padeng. Mun praben telesah, aing dari lesan saakili ke baba ni ke padeng. Keng cegena tedung aja ilan. Bidadari ni ke pote, kali era ni pote jepon sampai naradeng koning. Praben telesah, muana si pote le era celeng bakun. Depan MS Glow, riak tok si pote. Tapi nikah bunyi telesah kanto, telesah dojo. Tengok kan? Mundina pada celeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana pulang sampan burle-burle reng bini bidadari reng bini pulang burle-burle nikah tunya angkuyan dak ada guna Allah yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sampian budian pan masuk swarga yuhallauna ibri perhiasan min asawir. Asawir ni geleng asoko sampai ke soko na igeleng impian budian buk beni karo din angi din naang na igeleng tak mantoman beni cuma emas walu lu'a ki ibriin batu mutiara mencer 5 kilo batu na yo mak le tak ningatin kak kaki dia walibasuhum fiha harir. Wah kalampi sotra gedeng di ngempian mak janji kalampi sotra ben perhiasan burle-burna sampian emas swarga mangkan ibrik perhiasan emas ben kalampi sedeng gedeng malah bede perhiasan emas secek lebur budian sampai orang bini tero kapti ke perhiasan nikah tero apa tak tero sampian pajung emas tero bu tero setero angkat tanah waktu anda sudah iya lagi na mater lah na sudah iya na saya muda ya ay lagi na segi odi dah iya setero saya andi pajung emas reng bini saya ikhlas lagi na bini boleh tero ngau tak tero tak usah sampian cek bini gule patabo injo tak tero pajung emas lek tingkel pajung na gedeng goyek. On. Sejam lebih. Orang. Ngoncang TV. Lagi ngampung ke kuburan. Ada pengajian patah bagi mulai kok. On. Saya berdapat menteri beda manfaatnya. Menteri engak-engak nah. Terdetia tambahan kemanfaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.